بڑا ہی خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا، میرا آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اور جناب قاری مجیب الرحمان صاحب کے حکم پر حاضری کا موقع ملا ہے، تو آپ سب حضرات محبت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کی محبت کا مجھے اس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ ہو، دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور میں آپ سے بار بار نہ کہوں کہ سبحان اللہ کہہ دیں، آپ خود بخود جب آپ جملے کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا خود بخود آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے کہ یہاں پر سرائکی بھی بیٹھے ہیں، پٹھان بھی بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دونوں طرف چلوں، ٹھیک ہے جی؟ آپ بھی دونوں طرف چلنا، یہ نہ ہو کہ میں جب اردو پڑھوں تو سرائکی والے ناراض ہو جائیں، سرائکی پڑھوں تو پٹھان بھائی ناراض ہو جائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ، سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ابھی ہمیں فیس بک اور سوشل میڈیا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اب جو بکریاں چلا رہا ہے وہ بھی کوشش کی ہے نا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ محبت سے دو شروع بلند آواز سے ماشاءاللہ۔ خاموشی سے، ادب شرط محبت ہے حضرات، ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد اطاعت ہے، جو محروم ادب ہیں وہ بھی پھل پایا نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن کلمہ جو پڑھ لیا سارے بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ارض و سما شمس و قمر، ارض و سما شمس و قمر، جو کچھ بھی آتا ہے نظر، جو کچھ بھی آتا ہے نظر، سب کچھ ہو جائے گا فنا۔ لا الہ الا اللہ۔ سب کچھ ہو جائے گا فنا۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک بات سرائکی میں کرتا ہوں، محبت سے کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل ہاتھ ویج پتھر چاہی کھڑے، حضور کو پوچھ دے حضور اے تدسو میرے ہاتھ ویج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو جہلا میں دساوا جو اے کیا ہے، یا اے دساوے جو میں کون؟ سبحان اللہ۔ پیغمبر کا اشارہ دیکھ، پیغمبر کا اشارہ دیکھ، یہ بھی ایک نظارہ دیکھ، یہ بھی ایک نظارہ دیکھ۔ بند مٹھی سے آئی صدا، لا الہ الا اللہ۔ بند مٹھی سے آئی صدا، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ ہم تک بڑی مشکلوں کے ساتھ پہنچا ہے، آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے۔ کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تیر کے دھاروں پر، کسی نے تیر کے دھاروں پر، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ۔ کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ
नाराज नहीं होना। गुंजा दिल खिल जाता है, गुंजा दिल खिल जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। कास्मतों पर सबसे बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कास्मतों पर सबसे बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, शान-ए रिसालत, शान-ए कुरान, सर बकफ सर बुलंद, नंदा वासिक है, सर बकफ सर बुलंद, हज़रत मौलाना कारी नजीबुल्लाह साहब। नारे तकबीर। मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि सर बुलंद है, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम। जहाँ देखो ये अभी आप हम सारा मुल्क में फिरते रहते हैं, आप जाकर देखो खुदा की कसम, जहाँ अल्लाह ताला जिसने सुन्नत नहीं रखी हुई सबको अल्लाह ताला तौफीक दे, वरना खुदा की कसम आप देखो बहुत मुश्किल से कोई चेहरा नजर आता है। ये खुदा की कसम आप कभी जाओ पंजाब में जाओ किसी और तरफ, आंखें पथरा जाती हैं कि कोई सुन्नत के मुताबिक यार किसी का लिबास तो देखो, खुदा की कसम नजर कुछ नहीं आता। तो ये अल्लाह का फजल है, उलमा की मेहनत है, तबलीगी जमात वालों की मेहनत है, काबिरीन की मेहनत है। ये ऐसा नहीं है, इस पर इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा, ज़ौक़ है इंशाल्लाह। अच्छा अभी सरे की भाइयों के लिए आप नाराज तो नहीं होंगे? ठीक है। हाँ मक्के ते मदीने दा सुभान अल्लाह। और सराकी भाइयां का देखा वाला सुभान अल्लाह दा पता लग वैसी। मक्के ते मदीने दा रब सफर करा देवे, मक्के ते पठानों पर यार पाबंदी नहीं है, आप भी बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मक्के ते मदीने दा रब सफर करा देवे, घर अपना ते आका दा, घर अपना ते आका दा, वल वल के दिखा देवे, घर अपना ते आका दा। अच्छा तो आपको बड़ी सोहनी गाल सुनावा हज़रात, तवज्जो है। ए दिल दा बूहा खुले दे क्यों नहीं? इकराम भाई तुझे तो मेरे सामने आ गो यार। ए दिल दा बूहा खुले दे क्यों नहीं, खजाने रब दे लुटे दे क्यों नहीं, नबी दे जिक्र च नबी दे आशिक समझ नहीं आती, बुले दे क्यों नहीं। शायर ने कि क्यों नहीं लेंदे, ये जेड़े चुप बैठे होंदे ने क्यों बैठे होंदे ने, ये थोड़े वास्ते नहीं, अगर चुप बासो तो बात थोड़े वास्ते। ठीक है कि वो आखे नबी दे जिक्र च नबी दे आशिक समझ नहीं आंदी, बुलेंदे क्यों नहीं, ते क्यों नहीं बुलेंदे? हमेशा हक दा असूल होंदे, हमेशा हक दा असूल होंदे, फजूल वैसे फजूल होंदे, नबी दे जिक्र च ओहो बुले दे खुदा को जेड़ा कबूल होंदे। ते बात तो आपको एक दावत दी वन्या कि चंगे दी हर चंगई को चोलन सवाब है, चंगे दी हर चंगई को चोलन सवाब है, जीने जो रोजा रखन ते खोलन सवाब है, ओहे ता चुप चंगी है,
لیکن نبی دے ذکر چ بولن ثواب مکے تے مدینے دا رب سفر کرا دے گھر اپنا تے آقا دا گھر اپنا تے آقا دا ول ول کے دکھا دے مکے تے مدینے دا تے اگر تسا سننا چاہو تو نبی سونے دے حسن دے نبی دیاں زلفاں تے گال سنے ساں سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات علماء کرام تسا بھی اچیا کو سبحان اللہ کہ تھوڑے ذوق دے نال مجمع پڑھنے ہوں گے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پٹھان علماء بھی بیٹھے ہیں جب اسٹیج والوں کی محبت دیکھتے ہیں مجمع والے تو ان کی بھی محبت بن جاتی ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے جی آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ حضور کی زلفوں کی بات سبحان اللہ بنیم زلفاں چہرے تے انج لگدے راتوں گئی ہاتھ پاویں زلفاں رخ نبر تو روشن کائنات ہو گئی کہ کسے مردہ دل تے نظر پاوے ان دی موت حیات ہو گئی ان دے جسمت ہر دا ذکر کرا بس طاہر نات ہو گئی اے مکے تے مدینے دا اونڈے در اٹھے جھک جھک کے ہر دم نہ کرا سجدے اونڈے در اٹھے جھک جھک کے ہر دم نہ کرا سجدے محبوب دے روزے تے محبوب دے روزے تے صلوات پڑھا دے محبوب دے روزے تے صلوات پڑھا دے گھر اپنا تے آقا دا ول ول کے دکھا دے مکے تے مدینے دا رب سفر کرا دے مکے تے مدینے آخری دو جملے اس کلام دے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اور گن گن کے گناہ اپنے تے تو معاف کراواں میں گن گن کے گناہ اپنے تے تو معاف کراواں میں آقا دی شفاعت دا سونے دی شفاعت دا حقدار بنا دے آقا دی شفاعت دا حقدار بنا دے مکے تے مدینے دا اور بڑا سونا جملہ کہ زمزم میں صدا پیواں کعبے دی ہوا کھاواں اے زمزم میں صدا پیواں کعبے دی ہوا کھاواں زمزم میں صدا پیواں سرکار دے بوہے تے سرکار دے بوہے تے نوکر اور رکھا دے سرکار دے بوہے تے نوکر
बताओ